सांगमाने एही घटनाटी सेतेबेले घटिथिला जेतेबेले मो अंकल मोते एक होटेल को नहीं जाइथिले। अंकल 4 घंटा पाई होटेल रूम बुक करिथिले। आउ सेई 4 घंटा भितरे अंकल मोते लगातार 4-5 थर निर्धूमपे नमस्कार। सांगमाने मोर ना हेउछि पोपी आउ मु कटकरू। आम घरे मो बापा माँ आउ जड़े बड़ भाई अछंती। मो भाई दिल्ली रे मो अंकल सहित रुहे आउ से सेठारे रही चाकिरी करे। अंकल कॉलेज समयरु मो बापांकर बहुत भल सांग थिले आउ से अनेक थर ओडिशा आसुथिले। मो माँ जड़े हाउस वाइफ आउ सरकारी चाकिरी मध्य करे। मु एबे 19 वर्ष बयसर आउ मु वर्तमान बीएससी फास्ट इयर रे पढ़ुछि। मोर उच्चता 5 फुट रु टिकिए अधिक आउ मु देखिबाकू बहुत सुंदर। मोटामोटी कहिले मु मुंडरू पाद पर्यंत बहुत गोरा। आजि पर्यंत एमिति केबे होई नाही जे कौनसी पुओ मो आड़कू थरे भी देखी नाही। जेतेबेले मु जीन्स आउ टी शर्ट पिंधे मु बहुत आश्चर्यजनक देखा जाए। थरे मो अंकल दिल्ली रु आसीथिले। तांकर बयस 47 वर्ष। से मो सहित बहुत क्लोज होई जाइथिले। गोटिए दिन अंकल मोते फिल्मी देखाइबा बहाना रे नहीं गले। सिनेमा देखिबा परे से एक होटेल रे रूम बुक करी मोते सेठाकू नहीं गले। तापरे अंकल मोते किछि अजब आखिरे देखिबाकू लागिले। तापरे से मो सहित 3 घंटा पर्यंत एबे मु तुमको कौन कहिबी मते कहिबाकू लाज लागुछि। तथापि मु तुमको संपूर्ण पूरा कहानी कहिबी। मु आरंभरू पाठ पढ़ारे भल थिली सांग माने एवं आगरे थिली। मोर कौनसी पुओ सहित केबे संपर्क नथिला। किंतु हाँ पुओ माने निश्चित भावरे मते आकर्षित करिबाकू बहुत चेष्टा करुथिले। सेमाने मो चारि पाखरे बहुत घूरी बुलुथिले किंतु मु सेमानंकू अनदेखा करुथिली। एही कहानी प्रकृतरे सेतेबेले आरंभ हुए जेतेबेले मो अंकल दिल्लीरू ओडिशा फेरी आसीथिले। सेतेबेले खरा दिन छुट्टी चलीथिला। अंकल 5 वर्ष परे ओडिशा फेरी आसुथिले। तांको आसीबा खबर सुनी मु बहुत खुशी होइथिली। कारण अंकल जेतेबेले आसुथिले से मो पाई किछि ना किछि बहुत भल भल उपहार आणुथिले। रविवार दिन जेतेबेले अंकल घरकू आसिले मु तांकू देखि बहुत खुशी होई गली। मु जानि नाही काहेकि तांकू देखिबा मात्रे मो मनरे एक अजब भावना आसुथिला। मोर तांको प्रति देखिबार शैली हठात बदली गला। से मते बहुत टोकाळिया आउ सुंदर देखा जाउथिले। प्रथम देखारे मु तांको प्रति आकर्षित होई गली। तांको सहित बहुत जिनिस थिला। माँ बापा आउ मो अंकल को बहुत स्वागत कलु। माँ अंकल को पाई बहुत खाद्य प्रस्तुत मध्य करुथिला। आमे समस्ते सोफारे बसी कथाबार्ता आरंभ कलु। बहुत समय कथा हेबा परे बापा कहिले सांग तू टिके आराम नेबा उचित। तू निश्चय थकी जाइथिबु। तापरे अंकल कहिले हाँ मु बहुत थकी जाइछि। तापरे बापा मते अंकल को रूम देखाइबाकू कहिले। आमे अंकल को पाई गेस्ट रूम बहुत सुंदर भाबरे सजाई थिलु। आमर गेस्ट रूम ऊपर महलारे थिला। आउ मो अंकल को गेस्ट रूम को नहीं गली। माँ टेबुल रु खाद्य सामग्री उठाइबा आरंभ कला। आउ बापा तांको रूम को चली गले। ऊपर महला को जिबा समय रे अंकल मते कहिले पुपी तू तो बड़ होई गलुनी आउ बहुत सुंदर भी देखा जाउछु। मो अंकल को कथा सुनी खुशी हेली आउ हसी हसी कहिली अंकल तुमे ठीक कहुछ मु एबे बड़ होई गलिनी। तापरे कहिली तुमे मध्य अन्य काहाठारु कम देखा जाउ नाह। तुमर बॉडी को देखाओ। तुमे एही बयसरे मध्य टोका देखा जाउछ। अंकल मो कांधरे हाथ मारी हसी हसी कहिले मु टोका अछि तू मोर देखि पारु। मु कहिली किछि असुविधा नाही अंकल कौनसी खोला समय रे मु तुमर मध्य देखिबी। अंकल कहिले मु सबु बेले प्रस्तुत अछि तू केवल मोते हाँ कहा। मु कहिली अंकल चलो ए सबु कथा छाड़ तुमे मोते कुह तुमे मो पाई कौन उपहार आनिछ। तापरे अंकल कहिले एथर मु सेठारु कौनसी उपहार आनी नाही कारण तू जहा चाहिबु मु तो पाई एठारे ही देबी। एहा सुनी मु खुशी होई गली आउ हसी अंकल को कुंढेई पकाइली। अंकल मध्य मोते कुंढाई पकाई रखिले। अंकल मोते कुंढाइबा समय रे मो तरभुजरे हाथ रखिले आउ आपण माने निश्चय बुझी पारी थिबे। तापरे मो अंकल को रूम जाई बिछणारे बसिली। अंकल तांको साट बदलाइबाकू लागिले। तापरे बापा आसी चेयर उपरे बसी गले। मु कहिली बापा अंकल को बॉडी देखुछ से ठीक जणे बॉडी बिल्डर परी देखा जाउछंती। बापा कहिले झियो
ତା ବଡି ଦିଲ୍ଲୀରେ କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିନାହିଁ। ସେ ସାରା ଦିନ ଜିମ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ, ସାଙ୍ଗ ତୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କର, ତୋ ବଡି ମଧ୍ୟ ମୋ ପରି ହୋଇଯିବ। ବାପା କହିଲେ, ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲିଣି, ଏହି କାମ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ତଳକୁ ଆସିଲି। ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସେ ଜିମ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଥରେ ତାଙ୍କ ବଡି ଆଉ ଫିଗର ଦେଖି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ସେ ସବୁ କରିଲେ ମୋର ଠିକିରିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ସହିପାରିବି ତ? ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଏସବୁ ଭାବି ମୋର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖାଯାଉ କେବେ ଆମେ ଏକାଠି ଭେଟିବୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାପା ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଆସିଗଲେ। ମୁଁ ମାଆକୁ କହିଲି, ଆଉ ବାପା ମାଆକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ପନିର ତରକାରୀ ତିଆରି କର। ପୁପିର ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ପନିର ତରକାରୀ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମା କହିଲା, ମୁଁ ଭାଇ ସାହେବଙ୍କ ପସନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜାଣେ, ମୁଁ କେବଳ ପନିର ତରକାରୀ ହିଁ ତିଆରି କରୁଛି। ତାପରେ ବାପା ରୁମକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା, ମା କହିଲା, ତୋ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ଡାକେ। ମୁଁ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଇ କହିଲି, ଅଙ୍କଲ ଏବେ ଆସ, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠାରୁ ଫେରିଲି, ଅଙ୍କଲ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଏତେ ଲୋଭ କର ନାହିଁ ଅଙ୍କଲ, ଏଠି ନୁହେଁ, ଏଠି ବହୁତ ରିକ୍ସି ଅଛି, କିଏ ଦେଖିବ? ଖାଲି ସମୟ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି। ତାପରେ ଅଙ୍କଲ ହସି କହିଲେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମାଇଜାନ, ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା। ମୁଁ ଟିକେ ହସିଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ତଳକୁ ଆସିଲୁ। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ମା, ବାପା, ଅଙ୍କଲ ବହୁତ ସମୟ ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଚାଲିଲେ। ଅଙ୍କଲ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ମୋ ରୁମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲି। ସକାଳେ ମା ଆସି ମୋତେ ଉଠାଇଲା। ମୁଁ କହିଲି, ମା, ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦେ ନା। ମା କହିଲା, ତୋ ବାପା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଫିସ ଯିବେ, ଆଉ ତୁ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ସହର ବୁଲିବାକୁ ନେଇଯା, ନଚେତ୍ ସେ ସାରା ଦିନ ଏଠି ବୋର ହୋଇଯିବେ। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହର ବୁଲି ନେଇଯିବି। ମୁଁ ଉଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଏକ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଅଙ୍କଲ କହିଲେ, ଆମେ ବାହାରେ ଖାଇବା। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅଙ୍କଲ ଆଉ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ମୁଁ ମଜାରେ କହିଲି, ସାର୍, ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କୋଉଠିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୁହ? ଅଙ୍କଲ ହସି କହିଲେ, ଚାଲ ମ୍ୟାଡାମ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ସିଧା ବସ୍ ଧରି ଗୋଟେ ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମେ ସେଠାରେ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏକ ପାର୍କକୁ ଗଲୁ। ପାର୍କରେ ସବୁଠି ଖାଲି କପଲ ଥିଲେ। ତାପରେ ଅଙ୍କଲ ମୋତେ ଅନେଇ କହିଲେ, ପୁପି, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, କିଛି ନାହିଁ ଅଙ୍କଲ। ଅଙ୍କଲ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ଏକ କପଲ। ତାପରେ କହିଲେ, ତୁ ମୋଠାରୁ ଟିକେ ସାନ ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ଚଳିବ। ମୁଁ ହସି କହିଲି, ହଁ ଅଙ୍କଲ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। ତାପରେ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ସପିଂ କରିବାକୁ ନେଇଯିବି, ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ସାର୍ଟ ଜିନ୍ସ କିଣିଦେବି। ତାପରେ ଆମେ ଏକ ବଡ଼ ମହଲକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ସେଠାରେ ଅଙ୍କଲ ମୋତେ କହିଲେ, ତୋର ଯାହା ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହା କିଣିନେ। ମୁଁ ଟି ସାର୍ଟ ଆଉ ଜିନ୍ସ ପସନ୍ଦ କରିଲି, ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରି ବି ଦେଖିଲି। ସବୁ ଜିନ୍ସ ଆଉ ଟି ସାର୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାର୍ଟ ଆଉ ଜିନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରି ବାହାରୁଥିଲି, ଅଙ୍କଲ ମୋତେ ପାଦରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖି ମୋ ତରଭୁଜ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବାରମ୍ବାର ହସୁଥିଲି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ବାପା ଆମକୁ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଲି, ଆଉ କହିଲି, ଏବେ ମଜା ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ତ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ, ତୁ ଏତେ କାହିଁକି ରାଗୁଛୁ? ମୁଁ ଏଠି ଆହୁରି 15 ଦିନ ଅଛି, ତତେ ପୁରା ଝଲକ ଦେଖେଇ ଦେବି। ଟେନସନ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ କାଲି ପୁଣି ଆସିବା। ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଗଲି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ମାକୁ ସମସ୍ତ ଜିନ୍ସ କପଡ଼ା ଦେଖାଇଲି। ତାପରେ ମା କହିଲା, ଏତେ କପଡ଼ା କିଣିବାର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ତେବେ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ସେଠୁ? ଏଥର ମୁଁ ପୁପି ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି ଆଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ସପିଂ କରିଦେଲି। ତାପରେ ବାପା ଆଉ ଅଙ୍କଲ ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଛାତକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରଦିନ ମୁଁ ଆଉ ଅଙ୍କଲ ପୁଣି ବୁଲିବାକୁ ବାହାରି ଗଲୁ। ଆଜି ଆମେ ଏକ ଭଲ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ହଲ୍ଟି ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମଜାଦାର ସିନ୍ ଆସୁଥିଲା, ଅଙ୍କଲ ମୋ କାନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ହାତ ରଖି ମୋ ତରଭୁଜକୁ ହାତ ମାରୁଥିଲେ। ମୋତେ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ଏହା କରିବାରେ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିଲା।
मु अंकलଙ୍କ सहित बहुत भल अनुभव करुथिली। एमिति लागुथिला जेपरी आमे दुहे निज निज भितरे बुडी जाउथिलु। तापरे अंकल मते होटेल को नहीं गले। मु पचारिली तुमे होटेल को काहींकी जाउछ? से कहिले तू तो कहूथिलु खोला समय रे मिलिबा उचित। एबे खोला समय तो होटेल रे मिलिबो, आमको किछि समय मध्य मिलिबो। मु कहिली अंकल आपण प्लान तो बहुत भल बनांती, केही संदेह करिबे नाही जे आमे गर्षण करिते जाउछे। मु हसी हसी कहिली अंकल आपण तो बहुत बुद्धिमान। अंकल कहिले चाल एबे टाइम वेस्ट ना कर। तापरे आमे एक भल होटेल रे जाई पहुंचिलु। आमे गोटिए रूम बुक कलु। रूमटी बहुत बड़ थिला। सेठारे गोटिए टीवी थिला। बेड भी बहुत आरामदायक थिला। सेठारे बसी मु बहुत भल अनुभव कली। तापरे अंकल ऑनलाइन रु गोटिए पिज्जा आउ दुईटी ड्रिंक ऑर्डर कले। पिज्जा खाइबा परे अंकल मो कथा सुनी कहिले एबे तो मूड ठीक अछि तो पुपी। मु कहिली अंकल मो मूड तो प्रथम दिनरु ठीक अछि, जेबेठारु तमकु देखिछि। एबे देरी कर नाही, जहा करिबाकू इच्छा शीघ्र कर। तापरे अंकल देरी न करी जहा करिबार थिला ताहा करिबाकू लागिले। अंकल प्रकृतरे बहुत बलवान थिले आउ तांको पाखरे बहुत शक्ति थिला। आमे 4 घंटा सेही होटेल रे रहिथिलु आउ सेही 4 घंटा मध्यरु अंकल 2 मिनिट भी रेस्ट नेले नाही। मु जानि नाही जे से को मेडिसिन खाइथिले। तांको लाठी बहुत लंबा थिला, सीधा मो पेट पर्यंत जाउथिला। मोर अवस्था एमिति थिला जे मु कोन कहिबी। मु बहुत कष्ट अनुभव करुथिली आउ झाड़ारे भी बुड़ी जाइथिली। अंकल तो मते कहिबा स्थिति रे छाडी नथिले, किंतु मु कथा हेबा अपेक्षा बहुत भल आनंद अनुभव करुथिली। सबु किछि शेष हेबा परे आमे घर को गलु। तापरे घरे आमर सबुदिन एहा चालुथिला। अंकल राति रे सबुदिन मो रूम को आसुथिले। बेले बेले मु भी तांको रूम को जाउथिली। एमिति भी गोटिए दिन नथिला मु किंबा अंकल मो रूम को आसु नथिले। मु 15 दिन तांको सहित बहुत भल भाबरे बिताइली। सेही 15 दिन अंकलଙ୍କ सह केमिति कटिगला आमे जानी पारिलु नाही। आमे बहुत आनंद नेलु। मते अंकलଙ୍କ सह रही बहुत भल लागुथिला आउ एही दिन गुड़िकु मु केबे भी भूली पारिबी नाही। तेणु सांग माने मु आशा करुछि जे आपणंकु एही कहानीटी पसंद आसीथिबो। जदि आपणंकु एही कहानीटी पसंद आसिला तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं आपणंको सांग मानंको सहित शेयर करंतु। आउ जदि आपण चैनल रे नुआ तेबे चैनल को मध्य सब्सक्राइब करिबाकू भूलंतु नाही। सांग माने आमे पुणी थरे एमिति आउ एक कहानी सहित भेटिबु। से पर्यंत निजर जत्न नियंतु। रहिली धन्यवाद।